To our published programs, the Saturday film at 8:30 will not be Mary Poppins, but the Rocky Horror Show. There's also a change on Mondays at 7:30, when the commentary on the cricket test will be replaced by 101 Ways to Tart Up Last Thursday's Cottage Pie. Don't forget, too, that Police File moves from Tuesday at 8:30 to Friday at 6:13, Pop Shop from Fridays at 10:35 to Sundays at 6:10, Periscope moves from Wednesday to Saturday, and Portfolio from Friday to Monday. Otherwise, there are no changes to the schedule. Here now, waiting to read the news, is Carl Kikillis. Have a good view. Good night. Well, hello there. On tonight's chart we have some rather significant features. These are known in the technical jargon of the meteorologist as lines, dots, numbers, and letters, as we see here. Now, I'd like to explain some of these to you. As we all know, of course, L's and H's stand for low and high. But the technical explanation of these, of course, is H stands for a high probability of the weather forecast in these regions being inaccurate. L stands, of course, for a low probability of the weather forecast in these areas being accurate. These lines over here are known as isocons, and these join places which experience equal confusion in what the weather forecast is actually trying to say. These dots over here are known as station models, and these station models are set up in a very particular way. What happens is this chart is recorded at 2 o'clock in the afternoon. The weather forecaster stands in an open field which has to be of a particular size, raises his index finger exactly 6 feet above the ground, and then records the following information. Looking directly to the north, first of all, he raises his finger, and the side of his finger that gets cold is the side on which, of course, this arrow is drawn. These numbers here refer to the number of goose pimples per square centimeter, and the symbols inside these circles here refer to the degree of intoxication of the person recording this information. This, for example, is 2/8 intoxication, that is half intoxicated, and if the circle were entirely colored in, it would mean that the person recording that information is totally paralytic. Now, a significant feature on tonight's chart is a pair of cold fronts, which we see down here. Now, due to SABC policy, these cold fronts are always shown in symbolic terms. But tonight we are fortunate enough to have some rare film of the real thing. Well, there you have it, folks. There is a technical explanation of the synoptic chart.
Oh, shit. Waar die mense sonskyn wil hê. Op ander plekke verneem ons van ongekende hoë temperature. Het die weerbureau klaarheid hieroor? Ons skakel oor na die weeratelier. Goeienaand uit 'n bloedige warm Johannesburg. Die koue front wat die land die afgelope paar dae as soos 'n reuse seekat in sy kloue vasgeklem het intussen so 'n bietjie skiet gegee en dit is verplaas deur 'n enorme sel van hoë druk in die boelug wat die temperature die hoogtes laat instyg het. Johannesburg is so warm soos die by 40 grade en kyk ons na die satellietfoto, dan sien ons duidelik hierdie seekat tentakel hier so aan die ooste kant van die land. Maar dit was nou gister gewees. Vandag het die situasie dramaties verander, ons kan sien die temperatuur klim het. Vervolgens kyk ons na die reënvalprentjie en soos u sal opmerk, is die beloftes daar, sommer baie van hulle. En nou vir die mediumtermyn vooruitsigte. Oor die verre noordelike dele gaan dit vrek. Oor die Appington gebied lekker warm. En hoe hulle kan sê dit gaan lekker warm wees, gaan my verstand te bowe. Skroeiend tot hittig hier oor die noordelike dele van Transvaal. Oor die Karoo gaan dit bloedig warm wees. Maar by die see is dit altyd lekker lou tot warm. Dit nou al vanuit die weeratelier en wat so ander soort groete kan ek vir u gee as warm groete. Totsiens. Na verskeie klagtes dat die weerprogram te droog is, het ons besluit dat die weervoorspelling voortaan gesing sal word. As die grappies. Aan die sprekers het die feit dat groot dele van die land waterbeperkingsmaatreëls ingestel het, geen indruk gemaak nie. Die groot weerprofeet in die kabinet, meneer Hendrik Schoeman, wat van vroeg in die jaar reeds geweet het die reën gaan kom, het om die minste gesteur aan die spaarsame gebruik van water op vergaderings. Ek sê. Julle hoor ook maar daai goed. Alle ooreenkomsten met levende, afgestorven en vertrekte personen is bloot toeval. Op sportgebied was daar gedurende 1984 eweneens geen tekort aan opwinding nie. Vanus Rautenbach het die volgende verslag saamgestel. Here they come. Heaven only knows what the decision is about that. Ek dink Gerry Coetzee, Heinrich, kom daar ooit fout met die tydhouers en met klokke?
Ja, Vanus, daar die 8ste ronde, die beroemde nou al lang 8ste ronde. Mens dink aan 1927 die lang telling geveg wat iets heeltemal anders deur die klok aangedui. Die eerste tekens van die winter is nou net ons. Die wind waai iets wat sterk en jaag die blare soos 'n jaagbesem op. Maak toe die deur. En hier in Johannesburg. So ja, dat is so 'n bietjie beter. Dat sal nou skoon in jou program uitwaai. Good evening, everyone. Time for another brief of the weather. And this evening we have this large cold front, or the weak cold front lying Oh ja, across the soos ek sê, southwest die part wind of the waai country. want skoon uit jou program uit. Om na sy koelo gaan soek, vra ek vir een van ons semifinaliste, Piet Botha, om vir ons 'n bietjie musiek te maak. Hou hom dan. Jammer, dis die verkeerde Botha. Goeienaand uit 'n ijskoue Johannesburg. En dit geld vir die hele land. Die hele subkontinent is vasgevang in die vreeslike greep van 4 koue fronte en die temperature het gedaal na -0 en nog laer. En as die weerbureau sê as jy dink vanaand gaan koud wees, môre nag gaan die kook verskriklik ver daal. Ons het ook vir die lysie saamgestel van verwagte minimum temperature en ons het sommer ook vanaand 'n bietjie gedink aan daardie plekkies wat minder bekend is. Die Weerbureau rig ook 'n dringende waarskuwing aan alle Angora bokboere hier in Oos-Kaapland. Daar sal môre beslis nie 'n brandgevaar bestaan nie. En dan verwag die Weerbureau dat oor die hoogliggende dele van Transvaal daar baie groot koue gaan intree en dat die moontlikheid op sneeu redelik hoog is. Na die pas uitgesaaide weerberig. Nou wil dit voorkom asof dit winter is. Ek hoop nie. Hoor, ek hoop nie hierdie goed word op televisie opgeneem. En nie die rokkie aan. Boere, julle moet nie lag nie, dis ernstige saak hierdie. Laat net een daaronder lag.